Все? Ты фоткаешь? Конечно, что фоткаю. Недавно прикинь? А ну реально? لا كريم كيشي سكر زمان كان جاري في الجاي كريم هذا ما هو شاب جديد أنا بجامس كده Nicht irgendwie so ein groß. Heel veel smoks. Voltou? Они все как милые. Allemaal wies. Ja. Oh, Nacho, jetzt ist gut.
Ник, давай, иди выбери место, там где-то. Alles gut. Yorulma lan, ver bana. Alles gut. Ja, ver ya. Komm, ich gehe, wenn du willst. Die Rampe çıkıyor mu bu yani? Was da? Ja.
Wir müssen jetzt echt zusammenlaufen. Yürü. Okay. He finished. Like he came working at 9. Ich dachte, die Fotografien irgendwie